Shalom, mejuah-juah kekelengani Tuhan, ijabah pe kita ringan. Sendah jumpa kita ibas bahan PA Moria tanggal 25 31 Mei 2025. Maka guna empebagesi pengangkanta karena kata di bata, mari si pindo kepentaran man Tuhan arah pertotonta ertoto kita. Bujur ikatakan kami man bandu Tuhan, sebab keleng atendu tetap igecapkan kami. Ibas paksa enda, ate kami erlajar karena katandu, kesandu sibadia sinampati kami, gelah tambah pemetah pengertian kami, jadi kami pelaku firman Tuhan. Ibas segelar anakndu Tuhan Yesus Kristus, kami ra ertoto. Amin. Kekelengani Tuhan, bahan PA Moria, ibuat erpalaskan sada Timotius 5 ayat 20 sada. Sada Timotius 5 ayat 20 sada, nina kata di bata, i lebe-lebe di bata, Kristus Yesus, ras i lebe-lebe malaikat-malaikat sibadia, kupindoken kelman bandu, gelah ikutkenlah pedah-pedah enda alu tutus, janah rembang tengah lah minkam rukur man ICP. Terjengjenda pengogen karena kata di bata, janah si jadi tema ibas PA Moria rembang tengah. Alu tujun, gelah Moria si pemena, nurikan arti rembang tengah rikutkan ogen, si peduakan erbahan daftar tanda-tanda kalak si rembang tengah ras dalam kensa. Kekelangan di Tuhan, pernah nggak kita rembang tengah rukur? Kira-kira uga penggeja penta, paksa kita rembang tengah rukur. Ya, amin pe rembang tengah rukur enggosi dalanken dengan gosi gejap ulihna, tapi arah pe atas sekali enda. Mulihi ipe bagesi pengangkanta, karena rembang tengah erpalaskan sada Timotius 5 ayat 20 sada. Kekelangan di Tuhan, sada Timotius 5 ayat 20 sada, menurikan karena surat Rasul Paulus man Timotius. Timotius kalak Kristen si muda dengar, asalna ibas kota Listra Asia kitik nari, nandena kalak Yahudi, gelarna Eunike, minina gelarna Lois, site nandangi Yesus Kristus. Jenari bapana kalak Junani. Timotius si jadi teman dengan sinampati Rasul Paulus ibas pebelangkan berita simria. Rekiteken sie maka Timotius ikatakan anak rohani Rasul Paulus. Nah, kekelangan Tuhan selayaknya orang tua mereka pedah man anak-anakna, gelah anak-anakna sikap dengan terampil, maka Rasul Paulus mereka pedah man Timotius ibas berita simria. Maka si menjadi pedah Rasul Paulus man Timotius ibas sada Timotius 5 ayat 20 sada rembang tengah rukur man ICP. Janah pedah si ajarkan Rasul Paulus man Timotius ipindokan Rasul Paulus gelah ikutkan Timotius alu tutus lebe-lebe di bata, Kristus Yesus ras lebe-lebe malaikat-malaikat sibadia. Dikatakan pedah ilakokan lebe-lebe di bata, Kristus Yesus ras malaikat-malaikat, artina pedah ilakokan alu ipertanggungjawabkan ku di bata. Maka pedah si ibreka Rasul Paulus man Timotius karena rukur rembang tengah dari sehman banta, gelah silakukan ibas kegeluhenta. Kekelangan Tuhan kaikin maksudna rembang tengah rukur adi menurut Alkitab bahasa Indonesia, maka rembang tengah rukur artinya tidak memihak, netral. Contohnya, bagi si ilakokan nandereteng ibas studi kasus,
Aminna pe ia keri ichi kuraki nande baba, arkiteken itaruhkan nande reteng anak ku Medan guna kuliah, sekali pesenna lalit janah nande reteng megati minjam-minjam sen, termasuk minjam sen nande baba, maka ikatakan nande baba nande reteng enggo lebisa entah pelbai, tapi sikap nande reteng lah mencari pembenaran nandangi dirina. Lah merawa man nande baba alum balas encikuraken nande baba. Sebab adik kita sadakuta bagi istilah kalak karo ngatakan kudin tapi seidahan. Artinya kerina seluk beluk baik burukna kegeluhenta si betehen. Bagepe nande reteng lah merawa alum melabrak nande baba ke rumahna. Jenari nande reteng pela memihak nande emsah sehingga menceritakan kerina si ikatakan nande baba karena dirina. Bagi seteh dengan si gejapkan, maka ichi kuraki labo menyenangkan. Hal si menyakitkan. Tapi si hanya menjadi respon nande reteng ibas begi kerina ranan nande baba mahulinga belas-belas nande baba saja ulin ku akak mengkuliahkan anakku bagem ku pala-palai. Maka arah respon nande reteng nuriken maka rukur rembang tengah artina ngasuk ngidah hal positif dari setiap sudut pandang arah apaipe di tengah situasi lah bagi ukur dengan ngasuk ngidah dampak positif si terjadi. Contoh bagi pola pikir nande reteng karena nande baba ia kui nande reteng kin kecibal kegeluhan na bagi si katakan nande baba. Bagipe pola pikir nande reteng karena nande emsah lah mempersoalkan nande emsah nuri-nuri. Jenari nande reteng ngasuk ngukuri dampakna maka adibalas perbahanan nande baba terjeng nambah dosa ngenca dengan peturah perubatan. Maka rembang tengah rukur artina ngasuk ngalokan situasi si pak sana terjadi. Bagi si katakan rusur uga gendangna bagi ndeken, uga litna bagi riahkan. Rembang tengah rukur artina ngasuk balang-balangi ukurta. Ngasuk mengendalikan diri, lah egois. Terjang memikirkan diri sendiri tapi ngasuk mengukurkan kepentingan kalak si debat. Maka ulihna tetap terpancar kekelengan, lah terjadi perubatan, lah keri energi, lah lit musuh, sehat jasmani, sehat rohani. Maka ruku rembang tengah si hanya ngasuk ngelakukan saema kalak si dewasa perukuranna. Nah kekelangan Tuhan arah studi kasus karena nande reteng, nande baba, nande emsah tipe siapa ingat kita. Tipe nande baba labo manusian. Ulamin kita jadi pribadi sisor encikuraki kalak. Sebab paksa kita encikuraki kalak si deban, situhuna kita sangana encidahkan kejelekan ta sendiri. Encidahkan ukur taman kalak si deban. Jenari adik kita encikuraki kalak si deban, kita sendiri si rugi. Rugi dari segi waktu, kita kendahinta lau dung-dung, jenari dosa petambah. Maka ula kita ngid bagi tipe nande baba. Bagepe tipe nande emsah, labo manusian. Sebab tipe nande emsah enda seri ras provokator. Menciptakan persoalan, merusak hubungan. Maka ula kita ngid bagi tipe nande emsah. Tapi tipe nande reteng, si rembang tengah rukur, si mejile, si perlu si usih ibas kegeluhenta. Kira-kira meserang jadi pribadi si rembang tengah rukur mesera adilalit persadan taras dibata. Tapi adilit persadan taras dibata, rembang tengah rukur terdalankan
Sebab kalak si ersuku teras di bata, idemi kesah si badia. Jana ulih kesah si badia, lid siwah buah roh. Ijalid kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka gelah ngasup kita jadi pribadi si rembang tengah ibas rukur. Mari tetap si bangun persadanta ras di bata. Amin. Ras kita artoto kita. Bujur Tuhan katandu enggo ia loken kami. Arah katandu kami ipersingeti, gelah kami jadi pribadi si rembang tengah ibas rukur man ICP. Maka ibas katandu si enggo tangkas man kami. Ngasup kami jadi pelaku firman Tuhan. Alu tetap erpengendes man Tuhan. Ibas gelar anakdu, Tuhan Yesus Kristus kami rah artoto. Amin. Selamat melayani, selamat menikmati PA Muria, di bata si masu-masu, mejuah-juah. Shalom.